बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो फाइनल चेंज ऑफ पोजीशन का इंतज़ार था इमरान खान साहब की, वो उन्होंने कर दिया। कल उन्होंने कह दिया कि जी इलेक्शन पहले अनाउंस करने की बात करते थे, अब उन्होंने कहा जी हर चीज़ पे बैठ के बात करेंगे और इलेक्शंस पर भी बात होनी चाहिए, इलेक्शन की डेट पर। और ये मौक़िफ़ जो हुकूमत का वो पहले से था। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तो कह चुके थे महीना भर पहले, उसके बाद भी और लोग कहते रहे। ज़ाहिर है दो बयानिए हमेशा होते हैं हर पार्टी के, हुकूमत के भी, कि भाई एक तरफ गुड कॉप बैड कॉप। तो एक सख्त बात की जाती थी, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि आप बात करें, हर चीज़ पे बात होगी। इसहाक डार साहब ने कहा हमें कि जी हर चीज़ पर बात होगी, राना सनाउल्लाह ने भी कहा हर चीज़ पर बात होगी। ये चीज़ें पब्लिकली कही गई। फाइनली हमें ये पता चला कि इमरान खान साहब की पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके करीब हैं, उनके 5-6 लोग, जिसमें परवेज़ खटक साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, ये सब लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर वगैरह, ये सब लोग आज से नहीं बहुत दिनों से यही बात कह रहे हैं कि जी सियासी लोग हैं तो बात होगी, बात बढ़ेगी आगे। और जैसे कल ख्वाजा साहब भी कह रहे थे, ख्वाजा आसिफ, कि जी हम तो बड़े दिनों से ये कह रहे हैं और इनके लोगों से, सीनियर लेवल लोगों से बात होती रही है। अच्छा, ये बात दोहराने की नहीं है, पहले भी बात हो चुकी है इस पे। अब जो बात करने की है वो ये कि हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब को ये उन्होंने क्या ये समझ गए फाइनली कि एक होती है सेंटिमेंट, एक होती है सोच, एक होती है ऑब्जेक्टिव, लेकिन एक होता है डिसिप्लिन जिसके तहत आप चलते हैं। खुद ब खुद तो चीज़ें नहीं चलती। आप कुन फ़यकून तो इंसान के पास नहीं, माशरे तो नहीं चलते, रियासत नहीं चलती, मुल्क नहीं ऐसे चलते। तो इमरान खान साहब को समझ आ गई है होपफुली कि ये अब देयर इज़ अ सिस्टम वे बाई यू गो। आप सिस्टम को जितनी अलकबात इस्तेमाल करें, उसको बुरा कहें अच्छा कहें, अल्टीमेटली सिस्टम ही है। जब मुश्किल में पड़ते हैं आप सिस्टम के जो हैं इंस्टीट्यूशंस उनको देखते हैं, वेदर इट्स जुडिशरी या द पार्लियामेंट। इमरान खान साहब को सबसे अहम जो चीज़ है उनको समझ आनी कि पार्लियामेंट जो है वो दैट इज़ सुप्रीम। और जो आप कहते हैं जी पार्लियामेंट बुरा, आप उसको बेहतर बनाएं। आप वॉकआउट कर दें तो कुछ नहीं होता, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। 2014 में हमें याद है इमरान खान साहब को इंटरव्यू किया हमने, जब वो धरना था उनका, तो हमने उनसे कहा जी क्या करेंगे। अच्छा बैठ गए, उसके बाद क्या करेंगे। तो इमरान खान साहब बहुत झुंझलाए, उन्होंने कहा क्या आप इधर की बातें उधर करें, बात ये हम यहाँ आए और हम ठीक है और हम अच्छा होगा एंड वील इन्जॉय। ये उनके अल्फाज थे इंटरव्यूज़ में। अब भी उन्होंने ऐसी बात की कि जी हम सरप्राइज़ देंगे, हम ये करेंगे। बात ये कि अल्टीमेटली जो सियासत है, शतरंज का खेल या कुछ भी ज़िंदगी का कोई भी मामला है, देयर आर कॉम्प्लेक्सिटी, देयर आर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। मामलात ऐसे होते हैं कि आपको सोच विचार करके आगे बढ़ना होता है। और फरिश्ता कोई नहीं है, आप खुद भी नहीं हैं, फार फ्रॉम दैट। हम में से कोई नहीं फरिश्ता, फार फ्रॉम दैट। माशरे को चलाना है, अपने मुल्क को चलाना है, माशरे के मुल्क को चलाना है, सोच समझ के चलाना है। अब अच्छी बात है, हम सुन रहे हैं कल से जब ये इमरान खान साहब की तरफ से बात आई तो उसके बाद इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर ने, इंटीरियर मिनिस्टर, दोनों ने खुल के कहा कि जी बिल्कुल बात करें, बात होनी चाहिए। और सुनाई है कि उन्होंने ये कहा है फवाद चौधरी साहब ने कि जी प्राइम मिनिस्टर कहेंगे तो बात होगी। आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर भी कह देंगे बात होनी चाहिए, डायलॉग मस्ट स्टार्ट। और डायलॉग जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं पीएमएलएन के, और जो समझते हैं इस मुल्क के मामलात, वो भी कह रहे हैं कि जी डायलॉग होना है। बहुत से मामलात हैं जो इक़्तिसादी मामलात हैं, जो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन है, यकीनी तौर पे इसहाक डार साहब इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और हम ये भी कहने से कासिर नहीं कि वो बहुत सोच समझ के बड़ी एक मेच्योरिटी के साथ, ठीक है, ही इज़ नॉट दिस टॉप नॉच इकोनॉमिस्ट जो मुल्क की इकोनॉमी को टर्न अराउंड करेंगे, लेकिन क्राइसिस मैन वो हैं। और ये नहीं कि ज़ाहिर है उनको सबको साथ लेके चलना है, एक अकेले का तो काम नहीं है। और कल उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में भी कहा जी ठीक है, वो इतनी तनकीद करें, बताएं कि हाउ मच मनी वॉज ही एबल टू रेज। क्राइसिस इस वक्त है टू रेज मनी, चाहे मुल्क के अंदर से चाहे बाहर से। और ये जो बात है कि भाई आपने, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, हमें ये नज़र आ रहा है कि जो हुकूमत के अंदर लोग हैं उनको दे कैन सी द क्राइसिस। जैसे इमरान खान साहब कहते थे आई कैन सी द क्राइसिस, ये एक पुरानी चलती आ रही है क्राइसिस। तो इसको आपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ साथ होना पड़ेगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर 2 और चार्टर ऑफ इकोनॉमी चैप्टर 1 बहुत क्रिटिकल है, इस पे करने की ज़रूरत है।
اور ہم امید کر رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے، اور یہ ہم نے سنا بھی ہے اندر، تو خبر یہی ہے کہ حکومت اس پر ایک مؤثر اور ایک مثبت ایک رسپانس دے گی، اور سب حکومت میں جتنے ان کے اتحادی ہیں، ایوری بڈی انڈرسٹینڈس، ٹھیک ہے، سب لوگ اپنی اپنی کچھ یعنی القابات اور بہت مہمل باتیں، لغو باتیں بھی ہو رہی ہیں اور وہ ہونی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال دا پرائم منسٹر، ہز اسپوکس پرسنز، کی منسٹرز، ان کو اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے، شروع کر دیے ویلکم کرنا۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ بات چیت کا جو عمل ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اور دوسرا یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، جو آرمی چیف ہیں ان کو اتنا مت گھسیٹیں اس میں، اور آرمی چیف واٹ از ٹو بی ڈن ایز فار ایز دا آرمی چیف از کنسرن، ایک ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، آرمی کو اپنا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس میں واپس لے کے جائیں، آرمی کا مورال جو ہے اس کو اور تگڑا کریں، اور دیکھیں سیکیورٹی تھریٹس کتنے ہیں، اس میں اپنا رول ادا کریں۔ پرائم منسٹر، چیف ایگزیکٹو کو گیو دا بیسٹ ایڈوائس پاسبل، اور پرائم منسٹر کو چاہیے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ ہر ہفتے بلائیں۔ تھنگز آر سچ کہ اس پر چاہے افغانستان ہے، چاہے TTP ہے، چاہے ہندوستان ہے، یہ تمام معاملات ہیں، ان پر ایک ریگولر پرائم منسٹر کو چاہیے NSC کی میٹنگ ہر ہفتے بلائیں، تاکہ یہ جو معاملات ہیں، دیکھیے کل کابل میں کیا ہوا، یہ دس از ناٹ اے اسٹینڈ الون ایشو، یہ ایک یہ بہت تانے بانے اس کے ملتے ہیں ٹو لارج ود اے لارجر ایشو دیٹ وی آر فیسنگ۔ تو یعنی وہ ایشو ہے سیکیورٹی کا، ان دا سینس کہ ملک کے اندر اور باہر کے جو معاملات ہیں ان کو کس طرح سدھارنا ہے، کیا کرنا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ کشمیر پالیسی ہے، انڈیا پالیسی ہے، اس پہ کوئی کمپریہنسو سوچ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے کہہ دیا کہ ہم بات کریں گے جب آپ ریورس کریں گے کشمیر، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ بتائیں کہ آپ تو بات یہ کہتے جا رہے ہیں، اس پہ پھر کبھی اور بات کریں گے تفصیل میں کشمیر پالیسی پہ، اٹ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ، اٹس ویری کرٹیکل۔ تو یہ معاملات ہیں جس پر آگے بڑھنا چاہیے، اور آرمی چیف کو بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو لیٹ ہم بی دا آرمی چیف، ڈونٹ میک ہم دا کنٹری چیف، ڈونٹ میک ہم دا پولیٹیکل چیف۔ ان کو پولیٹیکل چیف اور ان کو ملک کا چیف نہ بنائے، وہ آرمی چیف ہیں، ان کو اپنے کام میں رہنے دیں اب انوالوڈ، اور یہ ہر وقت کہ بھئی آرمی چیف یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ ان سے بات کریں گے، یہ کہیں گے۔ اور آرمی چیف کو تو چاہیے کہ جب حکومت جب پھنسے تو وہ اٹ ہیز ٹو ریزالو تھنگز اٹ سیلف۔ ہم پولیٹیکل ریلم کی بات کریں، سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی تو آپ کی ذمہ داری ہے، یور امپلائڈ اینڈ یور پوزیشن اس طرح سے کہ آپ کا وہ تو کام ہے، اور آپ نے جو معاملات ہیں آپ نے انڈیکیٹ کرنے ہیں پرائم منسٹر کو، ان پر آپ سے رائے بھی لینی ہے۔ تو لیکن جو پالیٹکس ہے اس سے دور 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 بہت دور ہو جائیے گا، آرمی چیف کو یہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس پر آج ہم ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔